Normal ba daw na walay points pag mogamit ka og Union Bank na credit card? Well, it depends sa klaseng credit card na imuhang gikuha. Kung Union Bank U Visa Platinum credit card ang imuhang gikuha, wala na siya points kay ang perks na ginahatag niya kay lain man. So ayahang perks na ginahatag is wala kay annual fee for life the moment ma-approve ka. Wala po na siya spending requirement na kailangan nimo i-achieve para no annual fee for life ka. Ikaduha is wala po siya over limit fee. So kita manggutanan natin credit limit, di ba? Pag mulagpas mangug ka ana, usually gina-chargean ka sa credit card. Pero sa Union Bank U, wala na siya inana. And number 3 is walay late fee. So in kaso lang makalimot kag bayad, dili ka ma-chargean og late fee. So mao na ang perks na makuha nimo sa Union Bank U Visa Platinum Credit Card. Ang Union Bank Rewards Visa Platinum Credit Card, you get 1 point for every 30 pesos spent. Naa po na siya no annual fee for life, but naa na siya spending requirement of 20,000 pesos na accumulated. Pwede na siya i-installment nimo or pwede nimo siya i-one time og swipe within 60 days upon your approval. Kana ang imuhang perks makuha sa Union Bank Rewards Visa Platinum Credit Card. In kaso lang ganahan ka mag-apply of any of these credit cards, ibutang na po namo siya sa comment section ang link.